time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Ketika mengambil wudhu, niatkan dalam hati, nawaitu wudhu ali raf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala. Ketika berkumur, niatkan dalam hati, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ketika membasuh hidung, niatkan Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni rad. Ketika membasuh wajah, niatkan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ketika membasuh tangan kanan, niatkan Allahumma a'tini kitabi bimani wa hasibni hisaban yasira. Ketika membasuh tangan kiri, niatkan Allahumma la tuhini kitabi bisyamali au min wara'i dhahri. Ketika membasuh kepala, niatkan Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ketika membasuh kedua telinga, niatkan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ketika membasuh kaki kanan, niatkan Allahumma tsabbit qadamayya 'ala shiratil mustaqim yauma tusabbitu fihi aqdama ibadika shalihin. Ketika membasuh kaki kiri, niatkan Allahumma la tazilu qadamayya 'ala shirati finnar yauma tazilu fihi aqdamu munafiqina wal musyrikin. Setelah itu membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Yang pertama membaca bismillah. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Amin. Yang kedua, menepukkan kedua telapak tangan ke debu yang suci, kemudian ditiupkan dan usap ke dalam wajah. Menepuk kembali telapak tangan ke debu yang suci dan ditiupkan dan usap dari ujung jari ke ujung siku sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا
صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عشق عيوننا حد مش شايفة لوحة. Hai, baiklah di sini saya akan menjelaskan materi terkait prosedur ataupun urutan dan juga ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Nah, yang pertama ibadah haji. Seperti yang kita ketahui, haji artinya menuju ke suatu tempat ataupun menuju ke suatu tempat yang telah diagungkan ataupun dimuliakan oleh suatu kaum peradaban. Nah, ada 3 macam haji dan juga tata cara pelaksanaannya. Yang pertama yakni haji kiran. Haji kiran artinya berteman ataupun berpasangan, yang artinya haji dan juga umrah dilakukan secara bersamaan dalam satu niat untuk 2 pekerjaan, tetapi harus membayar dam. Kemudian yang kedua yakni haji tamatu. Haji tamatu artinya terlebih dahulu mendahulukan ibadah umroh, kemudian baru melaksanakan ibadah haji pada tahun haji tersebut. Kemudian yang ketiga yakni haji ifrad. Haji ifrad artinya melakukan sesuatu itu dengan sendirian, artinya ibadah haji itu tidaklah diganggu oleh ibadah umroh, ia hanya mementingkan ibadah haji saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur ataupun urutan dari haji kiran. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya, yang pertama yakni membaca niat di mikot. Langkah pertama dalam ibadah haji yakni membaca niat di mikot yang merupakan tempat ataupun batas yang ditentukan untuk ihram. Maka jemaah harus membaca niat yang berbunyi nawaitu al-hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yakni melakukan ihram. Setelah membaca niat, jemaah diwajibkan untuk menggunakan pakaian ihram, yang artinya 2 helai kain tanpa ada jahitan untuk laki-laki dan juga menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan juga wajah untuk perempuan. Nah, pada saat berihram jemaah haji dilarang memotong kuku, memotong rambut, memakai wangi-wangian dan juga berhubungan suami istri. Yang ketiga yakni melaksanakan tawaf kudum. Setibanya di Mekah, jemaah melakukan tawaf kudum, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, tawaf ini disebut sebagai tawaf selamat datang. Kemudian yang keempat yakni melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Nah, sa'i artinya berjalan bolak-balik ataupun berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sebanyak 7 kali. Yang kelima yakni menunggu hari Arafah. Setelah sa'i, jamaah menunggu di Mekah sampai pada tanggal 8 Zulhijjah ataupun hari Tarwiyah. Nah, di sana jamaah memperbanyak zikir, sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Nah, pada saat hari Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah ataupun hari Tarwiyah tersebut telah tiba, jamaah haji bergerak menuju Mina, di mana di sana di Mina mereka melaksanakan ibadah sholat seperti zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, dilakukan dengan qosor tanpa jamak. Nah, di sana mereka menginap dan juga melaksanakan ibadah tersebut. Setelah matahari terbenam, jemaah haji menuju Musdalifah untuk mabit. Di sana mereka bermalam dan juga mengumpulkan kerikil untuk mempersiapkan diri melempar jumroh pada hari Arafah. Nah, setelah matahari terbenam di Arafah, jemaah haji bergerak menuju Musdalifah untuk mabit, yang artinya
bermalam dan juga mengumpulkan kerikil untuk mempersiapkan diri melempar jumroh di Mina. Nah, di Musdalifah jemaah melaksanakan sholat maghrib dan juga isya dengan jamak takhir, yang artinya sholatnya dilakukan pada waktu isya. Kemudian melempar jumroh pada hari Arafah. Nah, pada saat tanggal 10 Zulhijjah pada pagi harinya, para jamaah berangkat ke Mina untuk melempar jumroh. Nah, di sana mereka melempar jumroh sebanyak 7 kali dengan membaca Bismillah Allahu Akbar pada setiap lemparannya. Nah, setelah melempar jumroh, jemaah melaksanakan penyembelihan hewan kurban untuk tahallul awalnya sebagai membayar dam. Nah, setelah itu jemaah juga melakukan seperti memotong rambut, memotong kuku, tetapi tidak boleh dilakukan oleh diri sendiri, melainkan ia harus menyuruh orang yang tidak sedang berihram, ataupun menyuruh kepada orang yang memang itu tugasnya. Nah, setelah tahallul awal telah dilakukan, jemaah kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, yang artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali untuk tanda sebagai selesainya pelaksanaan haji. Nah, setelah tawaf ifadah dilakukan, jemaah kembali ke Mina untuk mabit ataupun bermalam pada hari-hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, selama di Mina, jemaah melempar jumroh, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah masing-masing dengan 7 batu kecil. Kemudian yang terakhir, yakni setelah rangkaian semua ibadah haji telah dilaksanakan, maka jemaah kembali sebelum meninggalkan Mekah, jemaah kembali untuk melaksanakan tawaf wado, yang artinya tawaf perpisahan. Nah, yang kedua yakni prosedur dalam melaksanakan ibadah umroh. Nah, umroh seperti yang kita ketahui dapat dilaksanakan pada kapan saja. Nah, adapun ibadah umroh memiliki 4 rukun yang utama. Nah, yang pertama yakni ihram dan juga niat. Adapun niatnya yakni nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, setelah pembacaan niat tentunya kita harus memperbanyak talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kemudian setelah itu kita melakukan tawaf, yang artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, di mana yang pertama pembacaan Bismillah Allahu Akbar, kemudian dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian setelah melakukan tawaf, kita melakukan sa'i ataupun berjalan ataupun berlari kecil-kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, setelah sa'i dilakukan langkah terakhir yakni tahallul, yang artinya jemaah memotong rambut ataupun mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya umroh. Nah, di sini juga saya akan memaparkan terkait ketentuan dan juga larangan pada saat melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Nah, seperti untuk pakaian, laki-laki dilarang memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan perempuan dilarang memakai cadar ataupun menutup wajahnya. Kemudian untuk perawatan tubuh dilarang memotong kuku, memotong rambut ataupun mencukur rambut, dan juga memakai wangi-wangian. Kemudian larangan untuk berburu hewan dan juga melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi perbedaan antara ibadah umroh dan juga ibadah haji, yakni kalau umroh boleh dilakukan kapan saja, sedangkan haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. Nah, kemudian kalau umroh itu tidak adanya wukuf dan juga mabit dan juga melempar jumroh, sedangkan haji itu ada.
Mungkin kalau terkait ibadah haji dan juga umroh hanya itu yang dapat saya paparkan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang jamak dan juga qashar. Nah, sholat jamak artinya menggabungkan antara dua sholat dalam satu waktu. Apa sih yang digabung? Yakni waktunya. Nah, kalau zuhur itu pasangannya asar, kalau maghrib itu pasangannya isya. Nah, mengapa sih subuh itu tidak? Nah, karena subuh itu tidak adanya pasangan ataupun single. Nah, kemudian jenis jamak itu ada dua, jamak takdim dan juga jamak takhir. Jamak takdim yakni misalnya mengerjakan sholat itu pada awal waktu tersebut, yakni contohnya apabila kita melaksanakan sholat zuhur dan juga asar dikerjakan pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir yakni mengerjakannya pada waktu yang terakhir, ataupun misalnya mengerjakan sholat zuhur dan juga asar pada waktu asar. Misalnya mengerjakan sholat maghrib dan juga isya pada waktu isya, itu namanya jamak takhir. Nah, kemudian yang kedua yakni sholat qashar. Apa sih maksudnya? Nah, sholat qashar maksudnya adalah ringkasan ataupun meringkas. Apa yang diringkas? Nah, yang diringkas yakni rakaatnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hanya ada tiga sholat, yakni sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, hukum melaksanakan sholat jamak dan juga qashar mubah, yang artinya boleh apabila memenuhi persyaratan. Syaratnya yakni yang pertama, ia harus melakukan perjalanan itu kurang lebih 80-90 km. Kemudian ia memiliki niat yang tulus dalam perjalanan dan juga bepergian bukan untuk bermaksiat. Kemudian syaratnya tidak memiliki niat untuk menetap. Jadi hukumnya mubah. Nah, contoh nih kasus, saya akan menjelaskan terkait yang pertama, contoh kasus yakni melaksanakan sholat jamak tanpa adanya qashar ataupun yang lainnya. Di sini saya akan melaksanakan pada kasus ini, yakni contohnya Pak Budi melakukan perjalanan kurang lebih 100 km dan beliau menjadi imam pada suatu tempat. Nah, analisisnya pada saat itu beliau melaksanakan perjalanan. Kemudian yang kedua, beliau menjadi imam pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, yang artinya kalau menjadi imam beliau tidak boleh mengqashar. Jadi pada saat itu beliau melaksanakan sholat jamak takdim, yang artinya zuhurnya 4 rakaat dan asarnya 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an ma'al asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an ma'al zuhri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah,
Yang kedua, contoh kasus yang kedua yakni melaksanakan sholat qashar saja. Yang artinya contohnya Pak Hasan melakukan perjalanan dan juga beliau masih memiliki waktu pada masing-masing waktu sholat. Nah, analisisnya beliau ini melakukan perjalanan, akan tetapi beliau masih mempunyai waktu pada masing-masing waktu tersebut. Nah, jadi beliau hanya melakukan qashar saja tanpa dijama. Yang artinya zuhurnya 2 rakaat pada waktunya, kemudian asar juga 2 rakaat pada waktunya. Dan juga bisa isya 2 rakaat pada waktunya. Tanpa adanya jama, hanya qashar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, contoh kasus yang ketiga yakni misalnya nih, Pak Ahmad melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya dengan kurang lebih 780 km. Nah, beliau berangkat pada pukul 10 dan berhenti di rest area pada pukul 12. Jadi, pada waktu zuhur itu kan. Jadi, tentunya analisisnya beliau masih dalam perjalanan, melakukan perjalanan ataupun safar dan juga pada saat itu masih waktu zuhur. Nah, jadi beliau ini melaksanakan sholat jamak qashar takdim pada waktu zuhur. Nah, intinya kalau begitu beliau melaksanakan sholat zuhurnya 2 rakaat di qashar. Kemudian sholat asarnya juga di qashar menjadi 2 rakaat pada waktu zuhur. Nah, contoh kasus yang keempat yakni misalnya Ibu Siti berpergian dari Bandung ke Yogyakarta kurang lebih melakukan perjalanan sekitar 390 km. Nah, pada saat zuhur beliau masih di bus dan sulit untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan beliau sampai pada penginapan pukul 5 sore. Nah, jadi beliau melaksanakan sholat zuhurnya pada waktu asar, yakni jamak qashar takhir, yakni dilaksanakan pada waktu asar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal asri majmu'an ma'al zuhri jam'a taqdimi qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar.
Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan zakat. Yang pertama soalnya, Pak Fahmi memiliki harta selama 1 haul. Tabungannya 140 juta, deposito syariahnya 90 juta, kemudian investasi saham syariah ataupun nilai pasar 70 juta, piutang lancar 40 juta, dan utang jatuh tempo 1 tahun 85 juta. Nah, harga emasnya 1.300.000 per gram. Pertanyaannya, apakah Pak Fahmi wajib membayar zakat mal? Kemudian yang kedua, berapa besar zakat mal yang wajib dikeluarkan Pak Fahmi? Baiklah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan yang telah saya bacakan soalnya yang tadi. Seperti yang kita ketahui, Pak Fahmi memiliki tabungannya sebesar 140 juta. Kemudian beliau memiliki deposito syariah. Saya singkat saja di sini DS sebesar 90 juta. Nah, kemudian investasi saham beliau yakni sebesar 70 juta. Kemudian piutang lancarnya sebesar 40 juta. Nah, jadi karena ini termasuk sebagai keuntungan beliau, jadi kita tambahkan saja
yakni dapatlah hasilnya 340 juta. Ini baru harta kotor beliau, harta kotornya, belum harta bersihnya. Karena di soal telah dicantumkan bahwa beliau memiliki utang jatuh tempo. Utang jatuh temponya sebesar 85 juta. Nah, jadi kita kurangkan saja 340 juta dikurang dengan utang yang jatuh tempo yakni 85 juta. Dikurangkan saja, jadi hasilnya 255 juta. Ini harta bersih beliau, harta bersih Pak Fahmi, harta bersih. Nah, kemudian setelah kita mengetahui harta bersih beliau, kita harus menghitung terlebih dahulu nisabnya. Nisab seperti yang kita ketahui zakat mal, yakni nisabnya 85 gram emas. Sedangkan di soal telah tertera bahwa harga 1 gram emas itu sebesar 1.300.000. Dikalikan saja berarti 1.300.000. Jadi hasilnya telah didapatkan bahwa 85 gram dikali dengan 1.300.000 itu sebesar 110.500.000. Ini nisab emasnya. Sedangkan harta bersihnya yakni 255 juta. Berarti apakah Pak Fahmi wajib membayar zakat mal? Iya, wajib membayar zakat mal karena harta yang dimiliki oleh Pak Fahmi telah melebihi nisab emas yang perlu dikeluarkan, yakni 255 ini sudah melebihi dari 110.500.000. Nah, berapa sih besar zakat mal yang harus dibayarkan? Nah, besar zakat mal ini yakni 2,5%. Kita kalikan saja dengan harta bersihnya, yakni 2,5% dikali dengan 255 juta. Nah, kemudian dapatlah hasilnya yakni 6.375.000 rupiah yang perlu Pak Fahmi bayar. Ini untuk soal yang pertama. Baiklah, untuk soal yang kedua yakni soalnya Bu Rahma memiliki emas simpanan 120 gram, kemudian uang tunai 50 juta, tabungan 40 juta, utang jatuh tempo sebesar 35 juta. Sedangkan harga emas 1.350.000 per gram. Pertanyaannya, apakah Bu Rahma wajib membayar zakat mal dan berapa besar zakat mal yang harus dibayarkan oleh Bu Rahma? Seperti yang kita ketahui, Bu Rahma memiliki emas simpanan. Emas sebesar 120 gram. Kemudian di sana tertera bahwa harga emasnya yakni 1.350.000 per gram. Berarti kita kalikan saja. Di sini kita akan menentukan nilai emasnya terlebih dahulu. Di sana tertera bahwa per gramnya 1.350.000 per gram. Jadi emas yang dimiliki oleh Ibu Rahma itu sebesar 162 juta nilai emasnya. Kemudian diketahui di dalam soal bahwa uang tunai yang dimiliki oleh Ibu Rahma itu sebesar 50 juta. Kemudian tabungannya
tabungan beliau sebesar 40 juta. 40 juta. Nah, jadi kita tambahkan saja nilai emas yang dimiliki oleh Ibu Rahma ditambahkan dengan uang tunai 50 juta ditambahkan dengan tabungan 40 juta. Jadi hasilnya yakni sebesar 252 juta. Ini baru harta kotor Ibu Rahma. Kemudian di soal juga disebutkan bahwa beliau memiliki utang jatuh tempo sebesar utang jatuh temponya sebesar 35 juta. Jadi kita kurangkan saja 252 juta dikurang dengan 35 juta, yakni hasilnya sebesar 217 juta. Ini harta bersih Ibu Rahma, harta bersihnya setelah kita perhitungkan. Jadi kemudian kita menentukan nisabnya terlebih dahulu, di mana nisab emas itu kan 85 gram, sedangkan harga emasnya 1.350.000 per gram. Kita kalikan saja hasilnya, yakni 114.750.000. Ini nisab emasnya. Sedangkan harta bersih Ibu Rahma itu 217 juta, berarti sudah melebihi nisabnya, yakni 114.750.000. Jadi apakah Bu Rahma wajib membayar zakat mal? Iya, Bu Rahma wajib membayar zakat karena harta yang dimiliki beliau sudah melebihi nisab emasnya, yakni 217 juta, sudah melebihi 114.750.000. Nah, berapa sih besar zakat mal yang harus dibayarkan Ibu Rahma? Besar zakat mal itu 2,5%. Dikalikan dengan harta bersih beliau, yakni 217 juta. Nah, jadi besar zakat mal yang harus dibayarkan oleh Ibu Rahma adalah sebesar 5.425.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait perhitungan zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal idil fitri rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي سنة العيد الأضحى ركعتين مستقبل القبلة مأموما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha ra'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan faghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma'ataita ibadaka salihin. Amin amin ya rabbal alamin.